Hello mga idol. Ayan sila, mooring. Yun. Kanina doon ako. Nag-CR kasi ako. Kaya hindi ko man duty. Kaya ganun. Ayan sila. Ayan sila. Yan. Norway. Hila na, hib up. Hib up. Hib up na sila. Hib up na si Peter, operator. Tulak yung tagbot para didikit. Yang hinila nila is spring line. Tapos yung isa doon, brace dito, brace lines dito. Yan, spring kasi gano'n. Hilain ng barko pa, forward pa. Pwede na din yan, brace. Diba? Thank you guys. Bye bye. Keep safe always.